Ay no. Oh. Ay no, butanding ko. Silin! Sige na! Talsik ka dyan! Sige, pag bumukas yan, talsik ka dyan, sige. Ala, sige. Mag-slide kayo, Lexin! Slide! Mag-slide kayo! Nakapukaka ka pa, Lexin! Go! Go! Nakapukakak pa! Silin! Takot si Silin! Silin, mag-slide ka! Isa! Hindi ka mag-slide? Mapaluin kita ng hanger! Dali, Silin! Slide! Papaluin kita ng hanger, sige. Mag-slide ka. Dali, mag-slide. Lexin, itulak mo nga. Lexin, itulak mo. Itulak mo, ako bahala. Tulak mo. Pakaitulak mo sa Silin, mag-slide ka! Ay, nako, bakla ka pala eh. Mag-slide ka doon, gayahin mo si ate. Sali na. O, isa pa, slide ka ulit. Angkat ka. Dali, sabay kayo ni ate. Okay. Hindi ganyan, paharap. Lexin, tulakin mo. Paharap, hindi yan. Ganyan, o, go. Go! Ay, nako, si Silin. Anong klaseng slide ginagawa na ito? Silin, sino yan, Silin? Sino yan? Mama Mary?
ba si Papa Jesus? Ha? Ha? O, tanggalin mo yung daliri mo sa bibig mo. Dirty yan. Oo, yan. Si Mama Mary. Nakita mo ba si Mama Mary? Maganda? Eh. Tapos yung baby niya, nakita mo rin. Angel yan. Mga angels. Andun, di ba? Nasa loob. Ay, si Mama Mary, oh. Ayun, no? Andun si Mama. Video. Andun si Mama Mary. Ah, silipin mo. Silipin mo. Andun siya. Dito, dito, ha. Look, doon ka. Yan. Kita mo dyan, Mama Mary. Ayun. Ayun, oh. Nasa loob, oh. Ba? Kita mo na, nasa loob. Ayun. Ayun, no? Si Mama, oh. Celine! Kapit na, kapit! Lexin! 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 Celine! Tama ka doon, Celine, ha? Dali!